chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de Only Friends Dream On. El episodio pasado, de algún modo, de a poquitos, como que empezó a armarse el desmadre, porque pues ya sabemos la idea que se le metió a la cabeza a Dean acerca de subir en cantidad de seguidores y así, y para eso necesita usar de algún modo a Arnold. Entonces se lo pide prestado a Tua y así, y yo supongo que de algún modo, o sea, Dean ya sabía que Tua no se iba a negar, o sea, Tua es una masita, no sé si alguna vez siquiera le ha dicho que no a algo. Entonces, tal y como lo espera, pues Tua termina dándole su permiso, y yo supongo que también es por el nivel de confianza que se tienen. Después de todo, les digo que son como besties y así, pero creo que ya pudimos ver un poquito de cómo esto sí le está afectando tanto a él como a Jack y así, pero pues Dean está decidido a darles lo que querían, para que así no tengan excusas de sacarlo. No sé si la decisión pueda cambiar, la verdad. Supongo que sí, por algo está haciendo todo esto. Por otro lado, teníamos a Arnold con este dilema de arriesgarse o no arriesgarse. Él prefiere como que por ahora mantener las cosas así, como que le tiene miedo al riesgo, le tiene miedo al éxito, pero a la vez la zona donde se está quedando pues no es sana para ninguno de ellos. Entonces siento que tanta indecisión va a causar también un montón de problemas. Luego también tenemos para este episodio la aparición de el chico este, que no es aparición como tal, pero me refiero a que como que va a agarrar cierto protagonismo también. A partir de ahora. Antes era nada más como un personaje secundario o extra, pero ahora pues va a entrar en el juego. Así que nada, chicos, agárrense de sus sillas, vamos a ver cómo sigue todo esto. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Y a Boston nomás no lo dejan comer, les digo, no lo están dejando. Está pasando por un proceso de sequía el pobre. Empezamos a conocer a la nueva versión de Dean. Building a relationship, gritando sobre efecto gran química. Les digo que mi mix es capaz de crear química hasta con una roca. Amo cómo imitan verdaderamente los comentarios de las fans. Sí somos. Barco del año. Ship. Uy, está funcionando. Arnold del microondas. Arnold del microondas solo caliente para ti. 1.000.000 de palabras, no solo de contacto visual equivale a un palabra. A la verga. Tenemos a una superestrella en ascenso. Ay, güey. A la verga, y no para, ¿eh? Es la escena del baile de Romeo y Romeo. Lo mío, ya. Oigan, pero la escena no era así. Pero ya sabemos que es una versión muy modificada. Iren al Señor, aprendan a separar el trabajo de las cosas personales.
เมื่อกี้กูรู้สึกมากเลยนะเว้ย อืม พวกกูสองคนเนี่ยรู้สึกมากกว่ารอบที่แล้วอีกนะเว้ยแบบนี้ถึงคนดู Según él es porque no siente la química, sí, claro. ไม่กลัวเหรอมาเจอกันนั้น Oh my god, los brazotes de Joss. ¿Están viendo esas venas? Para mí salió bien. Y de que hay química, Mix la crea. Yo te recomiendo que salga la escena de una bebé, ¿eh? Así tienes que soportar แล้ว menos. อ่ะกูยังไม่รู้สึกอะไรเลยมึงรู้สึกเหรอวะเมื่อกี้กูรู้สึกมากเลยนะเว้ย อืม พวกกูสองคนเนี่ยรู้สึกมากกว่ารอบที่แล้วอีกนะเว้ยแบบนี้ถึงคนดูไงถ้าเคมีมันดีจริงกูต้องรู้สึกดิเคมีพวกกูมันไม่ดีหรือว่ามึงอารมณ์ไม่ดีอ่ะ Uy, Dean tirando factos. ในฐานะผู้กำกับเนี่ย Pues a ver, preguntémosles al resto qué tal les pareció. Nomás no le pregunten a mi tía, porfa. ในฐานะผู้กำกับเนี่ยไหนมึงลองบอกกูมาดิพวกกูต้องจูบยังไงอ่ะคนดูก็เหมือนจะรู้สึก Uy. ¡Ay! Dean, no te pases de coqueta. Mira, mira. ¡Ah! ว่าไง Me mata. Este hombre me mata. ¡Uh! No, pues vaya. ¡Ay, Dios mío, se lo comía! ¿Quieres que así bese a Arnold? ¿De verdad quieres que así bese a Arnold? Tremendo chape, güey. Eso no es muy Romeo y Julieta que digamos, ¿eh? Es más Only Friends. La sonrisita de Dean. แบบนี้มึงเข้าใจปะ Es hermosa. A alguien no le gustó lo que vio. อารมณ์ร่วมกับมึงอย่างนี้แหละมึงวินเวียนไปมาเอาเป็นว่าวันนี้เราพักกันไปก่อนไปแยกย้ายแยกย้าย No soportó. ไม่มีอะไรก็แค่คุยเข้ากัน Sí, bebé, te creemos. มึงเป็นอะไรของมึงฮะคนดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรนะแบบนี้ไม่เป็นหึหรือว่ามึงไม่พอใจเรื่องกูกับอาโนมึงต้องพอใจด้วยทุกอย่างก็ปกติดีถ้ามึงไม่พอใจเนี่ยกูก็บอกกับคนไปเลยดิว่าเรากลับมาคบกันแล้วอ่ะกูแค่กลับไปคุยกับมึงดีๆไม่ได้กลับมาคบกับมึงวิจารณ์ที่มึงทำก็ดีกับละครมีกระแสขายผัดได้ต้องขอบคุณมึงมากนะกูจะเอาอะไรของมึงนะหน้ามึงก็ไม่เอานี่มึงไม่ชอบมึงจะคอยแอบเห็นกูกับอาโนแบบนี้ก็ได้ Seguir envidioso de Arnold y de mí. ¿Cómo es? O sea que supuestamente se está tomando la libertad de hacer todo esto porque aún no lo oficializa. Después de todo no habían vuelto, dice. แต่กูคงชินเลยตะกี้กูแค่ตั้งตัวไม่ทันเฉยโอเค Como quieras. พวกอาโนอ่ะเราเลยให้คอนเทนต์เข้าใจปะ Su cara. ¡Oh my god! ทำไมเนี่ย ¡Dean! เฮ้ยทำไมเนี่ยมึงว่าแม่นี่นอน
Güey, la gente se da cuenta de esto y sale funadísimo, ¿eh? O sea, se van a sentir decepcionados de que su ship no es real. ทำเนี่ยไม่คุยกันหรอกแค่นี้เอาเลยเมื่อกี้มันถูกกูต่อหน้าพลังห้องเลยไม่มีใครทันในแจ็คเท่าผมเลย Lo tengo en la palma de mi mano, dice. หลับวะ ¿A quién está llamando? ¿A Rafi? ฮัลโหล No creo. เรื่องกูยุ่งอยู่ Ay, sí, a Rafi. Sabía yo porque después de cada decepción amorosa que tiene, llama a Rafi. Es el único momento en el que se acuerda de él. Y por fin Rafi lo mandó a volar. ¿A Rafi qué hablo? A... ผมมันวะ Se me fue el nombre, no puede ser. Rom. Ram. Es que los dos empiezan con él. Ay, no, ahora sabe dónde encontrarlo. O sea, sí, pero no. Si nomás me lo vas a hacer sufrir, ya deja en paz a mi chiquito. ¿Y estos dos? ¿A dónde se fueron? ¿Es esto una cita? Ay, ¿por qué son tan novios? O mejor dicho, ¿por qué Arnold actúa tan novio? Si no va a ser su novio. ผมขอโทรศัพท์เข้ามานิดนึง Güey, le sacaban el potencial a los brazos de Arnold, de ellos. O sea, en casi todas las tomas nos lo muestran así. ¿Cuál es la necesidad? No lo sé, pero se agradece. Ay, son tan bonitos. ผมขอโทรศัพท์เข้ามานิดนึงฮัลโหลดีได้ดิแล้วมึงส่งรายละเอียดมานะโอเคนี่ว่าไงวะมึงพรุ่งนี้มีงานด้วยกันอ่ะต้องถ่ายคอนเทนต์ให้สปอนเซอร์ Patrocinado. Ah, bueno. ไอ้แจ็คกับดีนี่มันยังไงวะไหนบอกว่าเลิกกันแล้วไงตอนนี้ซ้อมละครด้วยกันแล้วโอ้โหเหมือนไอ้แจ็คมันหนีไปยิงเลยเว้ย ¿Tú ไม่ crees? ใช่แค่เหมือน ¿Te parece? จริงเลยใช่ไหมกูก็ว่ากูแม่งเหวอไปเลยนะเว้ยตอนที่ไอ้แจ็คดึงดีมาจูบอ่ะ Yo también quedé impactada cuando hiciste lo mismo. Qué กู coincidencia. ก็ว่ากูก็เหวอเหมือนกันมึงแล้วแบบนี้กูจะโดนร่วมกับสังเกตปะวะทำคนนี้กูจิ้งมันอยู่เว้ยโอ้ย Te voy a mandar a matar. เป็นเพื่อนกันได้อย่างนี้แหละตัดนิ้วขาดอ่ะกูก็เลยพามาทาสังอยู่นี่ไง No. No, 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 no. ก็ไอความสัมพันธ์จะเอาเพื่อนเป็นแฟนไงมึงมันไม่มีทางเวิร์กหรอกสุดท้ายอะไรก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งความสัมพันธ์ Pero una vez que ya has dado ese จะ paso, ไม่ใช่ทุกคู่ก็ได้นะมึง no puedes quedarte en el limbo, ¿me entiendes? จะไม่ใช่ทุกคู่ก็ได้นะ Como intentaba เรา arreglarlo. หัวจะเวิร์กก็ได้เนาะ Ay, mi chiquito. โอเคมึงกูก็คิดแบบมึงหน่อยผมพูดให้มันคิดบ้าอีกแล้วอ่ะ No lo enfureció, lo puso triste. ผมต้องเปลี่ยนความคิดมันไม่ได้จริงก็แค่ต้องยอมรับอะ Mi chiquito, pero no te tienes por qué conformar si te hace sentir incómodo. ¿Eh? Uy. Uy. Le están coqueteando a mi Rom. Y es una chica. Tere. วันนี้เราฝึกเพลงดีมากเลยอะ เข้าไปแล้ว จริงๆแล้ว Así que nuestro Rom เรา es ชอบ mi. เพลงนะเราดีใจนะที่รวมโชว์มาเดทอะ ดีใจเหมือนกันที่เธอมา
La invitó a salir. เราไปฟังเพลงต่อที่ห้องลงได้ปะ Uy. Pues bebé, te tocará soportar por dos. No solo por Jack, sino ahora también por Rob. ¿Qué dijo? ผมและคุณธุระด่วนทำเลยนะ ¿Cuál es tu asunto urgente? เลิกมึงกูบอกแล้วไงกูไม่ว่างเสร็จงานแล้วไปกับกูมึงกับกูไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์จะลากกูไปไหนมาไหนตามใจชอบรู้ตัว Eso, chiquito, dile. นี่มึงหึงกับกูกับบอสตันอยู่เหรอเปล่ามึงจะไปกับบอสตันหรือมึงจะไปกับแจ็ค Me pareció a mí que dijiste que no son nada y que no es su asunto. Así que lo más justo es que ahora tomen sus caminos por separado. นี่มึงหึงกับกูกับบอสตันอยู่เหรอ Todavía lo preguntaba. มึงจะไปกับบอสตันหรือมึงจะไปกับแจ็คก็ตามสบายไงมึงเลิกชวนกูสักทีได้ปะนี่ก็เรื่องของกูเหมือนกันกูว่ากูจะกลับไปใช้ชีวิตสนุกๆแบบเดิมแล้วอะ Así como tú te estás divirtiendo. ยุ่งอยู่อะเมื่อกูว่างแล้วกูหาคนไม่ได้จริงๆชอบเล่นกับมึงแล้วกัน Lo está tratando idénticamente a como él lo trató. Eso, mi vida. คนอย่างมันอะต้องเจอ Karma is a bitch. จริงๆผมแค่อิกนอร์ใส่มันเนื้อแหละเนี่ยผมเวอร์ชันนี้บ้าง Debería haber este lado de mí. จริงๆผมแค่ Claro que อิก yes. นอร์ใส่มันเนื้อแหละผมไม่ได้อะไรหรอก Por dentro aún se muere por él. กูเห็นที่ Pero necesita pegarle con el látigo de su indiferencia. Necesita que deje de dar por sentado que siempre va a estar para él como un segundo recurso, como una segunda opción. ชินนี่นี่กับอารมณ์อยู่ไหนอะ Ay, นี่กับอารมณ์อยู่ไหนอะ no llegan. เดี๋ยวก็มามึงให้คนอื่นซ้อมแทนไปก่อน ให้คนอื่นซ้อมแบบเนี้ยมันก็ถึงนักแสดงจริงปะ Exacto, ¿de qué nos sirve practicar si los actores no están? Ahora que recuerdo, Dingen iba a ser como el doble, ¿verdad? O sea, el que debía haber practicado la escena anterior con la que empezamos, ¿no era Rafi? ¿O es que después de que subió de seguidores, pues sí lo pusieron como completo protagonista? Porque aquí dice, un doble no transmitirá la misma sensación que los actores originales. Y sí, supongo que sí lo logró al final, ¿verdad? Porque después de todo están haciendo popular la ship, por lo tanto los van a querer juntos sí o sí. มันมาช้าครึ่งชั่วโมงมันติดถ่ายคอนเทนต์กับสปอนเซอร์อยู่ เดี๋ยวมันรีบตามมา นี่มัน1 ชั่วโมงเลยนะเว้ยที่กูรอมันอะทั้ง Una hora es bastante. มันสองคนเลยนะ Y se supone que esto es igual de importante. ให้กูซ้อมกับน้องสเตย์ก่อนไหมล่ะ ไม่ได้งั้นเดี๋ยวกูโทรตามมันให้เลย ตอนนี้เลยไม่ต้อง เดี๋ยวกูไปเอง Ah, bueno. Pero no es más fácil llamarlos. Están así de cerca. แต่ผมไม่ได้ซ้อมทีเลยอะ Y ni siquiera he tenido un ensayo como ese mío. Ok, entonces sí quedó como doble. No, espera, dice doble papel. No que quedó como un doble. แต่ผมไม่ได้ซ้อมทีเลยอะ El punto es que el pobre no ha podido ensayar como ese video. Y el patrocinio es de parte de una tienda de música. Una tienda de instrumentos musicales. เปลี่ยนพาร์ทได้เลยดีนะโนมาดูขอบคุณครับพี่วุฒิเพย์แบนหน่อยพี่เป็นไงบ้างพี่เล่นดีทั้งคู่เลยนะพี่ชอบโดยเฉพาะดีเนี่ยลองดูดิเห็นไหมทั้งอินเนอร์ทั้งแววตาพี่กำลังมีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่อะเราสนใจลองมาแคสดูไหม ¡Uy!
Se le están abriendo puertas. ดีถ้างั้นเดี๋ยวพี่ทีมงานติดต่อไป ขอบคุณนะครับ โอ้ยมันเป็นเล็กซุปเปอร์สตาร์ปะเนี่ยโอ้ย Estos celos me hacen daño, me enloquecen. มันเป็นเล็กซุปเปอร์สตาร์ปะเนี่ย Por un lado, qué lindo que se alegre por él. Nomás espero que no se encariñe mucho. ขอบคุณมากๆนะเว้ยที่มึงถ่ายตอนนี้กับกูอะเชื่อไม่คิดเลยเว้ยว่าการเป็นคู่จิ้นกับมึงอะจะพาเราสองคนมาไกลขนาดเนี้ยดีไม่เป็นไรเลยเว้ยกูเองมาทำงานนี้กูได้เงินอะอีกอย่างกูเอนจอยการทำงานกับมึงมากมึงทำอะไรเนี่ยมึงมาได้ไงเนี่ย มึงนั่นแหละทำไมยังอยู่ที่นี่ก็จะมาทำละครวะ ก็กูส่งข้อความบอกมึงนะไม่ใช่เหรอว่ากูจะไปเรียนอะ มึงบอกว่าครึ่งชั่วโมงนี่มัน2 ชั่วโมงเลยนะเว้ย แจ็คใจเย็นก่อนนะเว้ย Y sí, bebé, tampoco. พร้อมแล้วเข้าเซตได้เลยนะทุกอย่างพร้อมแล้วผมขอโทษนะครับพอดีเพื่อนผมต้องกลับไปทำละครแล้วอ่ะผมเข้าใจนะครับว่านักแสดงของผมเนี่ยต้องมาถ่ายคอนเทนต์ให้สปอนเซอร์ แต่ถ้าเป็นเลทแบบเนี้ยละครผมก็พังนะครับน้องถ้าสปอนเซอร์ไม่จ่ายเงินนะละครก็พังได้เหมือนกันนะ เฮ้ยแจ็ค Eso decías al comienzo, ¿no? Pero, claro, o sea, entiendo que debería haber un balance también, pero 2 horas. ละครก็พังได้เหมือนกันนะ เฮ้ยแจ็คมึงหยุดก่อนกูอยากถ่ายงานต่อให้มันเสร็จอะกูขอร้อง Así de domado lo tiene. Bueno, igual se fue enojado. ถ่ายต่อได้ไหมครับ โอเคแล้วใช่ไหม ครับ โอเคแล้วก็ถ่ายต่อเฮ้ยถ่ายต่อ2 คนหน้าเซตเลย Güey, pues también estos señores como que deberían calcular el tiempo bien, ¿no? El tiempo que van a demorar. O sea, de algún modo se siente como ellos mismos saben que tienen bastante poder sobre esto y simplemente hacen lo que se les da la gana. O sea, por un lado es bueno que le abran puertas a chicos como Dean bastante talentosos, pero ก็ถ่ายต่อ literal abusan de su poder.ลักกี้ เป็นไรวะไม่สนุกเลยวันเกิดของพี่สนุกหน่อย โหเพื่อนให้เกียรติเจ้าของวันเกิดเขาหน่อย ใช่ แล้ววันนี้มันเลี้ยงนะคะ ไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหน ปกติบอกเลี้ยงวันเกิดหารเท่ากันหรอ ก็นานๆทีก็มึงโอกาสพิเศษสั่งเลย พิเศษ สั่งเลย Es muy lindo, güey. Es muy cute. มองขนาดเนี้ยมึงชอบเขาเหรอ Uy, เปล่า Uy. เฉย เฉย y el excuse me, aquí la mirada, güey. Amo. เปล่าก็มองเฉย ¿Cómo te atreves? Gata rompe hogares. มึงสนิทอะทำงานเขากูถามมึงนะไม่มีอะไรหรอกกูเห็นพีทมันมองตั้งนานแล้วอะชงให้มันเลยดิ Vamos, échale una mano. ไม่เอามาไปเนี่ย De todos modos no te interesa, ¿verdad? ไม่เอาเหรอ อร่อยด้วยอร่อยด้วยเลย พี่มันไม่ส่งให้นะมึงก็ไม่บอกเองเลยช่วยเป็นของขวัญวันเกิดให้ผมหน่อยนะคะ Oh my god. Ve, ve, chiquito, ve. ขับได้เปล่าไปจ้า ไปจริงเหรอ เร็วไปกันเร็วค่ะ ไปจริงเหรอ ไปให้ไว้ Se lo decía en el oído. ¿Sí se lo dijo? Sí se lo dijo. Uy, y él como vio a Rafi va a aceptar. ¡No! ¡Pobrecito! Ya, pero miren el estilo con el que camina con su vasito en la mano.
¿Creen que le haya dicho eso de verdad o solo lo haya invitado a tomarse algo con ellos? Por un lado no me lo imagino diciéndole, es mi regalo de cumpleaños, pero quién sabe. A veces los que se ven más inocentes tienen un lado oculto ลมในทำมือเตา y atrevido. สนุกปะก็สนุกดีนะได้เจอเพื่อนเอกอื่นด้วยอ่ะ ปกติเราสนิทแค่พวกเอกดนตรีอ่ะเสียดายเราทำบัญชีเลยไม่ค่อยได้เจอโรงเนี่ยอะแต่ว่าเราตุ้ยน่าจะเจอโรงบ่อยปะก็บอกว่าไม่เจอไม่สนิทไงทำงานคนละส่วนไม่เจอนะ เจอทั้งในละครแล้วก็นอกละครเลย Uy, ผมไม่ค่อยได้สนใจอ่ะเหรอไม่เห็นสนใจอยู่นะ la quiero exponer. Uy, está sintiendo la tensión aquí. ผมสาววันเกิดนะ Pete se llama. ขอให้ได้สิ่งที่อยากได้ลัคกี้เกมแล้วก็สาววันเกิดนะ Feliz cumpleaños, Ahora espero sí, sí, consigas amada. lo que quieras. ลัคกี้เกม Suerte. แล้วก็ลัคกี้เลยด้วยนะครับขอบคุณนะลง Ay, เดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะเราขอในรถอะ ¿quieren que vaya con él? Oh my god, al coche. อ๋อเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อน Recordemos que al muchacho le gusta hacerlo en público. Como dice Rafi, pero no creo que tenga alguna intención con Pete. เอาเพื่อนผมแจ้งเลย Solo que esto también le debe traer recuerdos a Rafi, ¿no? Me imagino. 어? มาเลยจังวะก็กูรู้ว่ามึงยุ่งไงไปขอออกมาก่อน แล้วกูก็รู้ด้วยว่ามึงมัวแต่ทำงานแล้วไม่ได้กินข้าว กูก็เลยซื้อผัดไทยเจ้าเด็ดกินมาให้ Ay. ลงออกแต่อะไรทั้งนั้นแหละ มึงเลิกทำงานแล้วมากินข้าวก่อนเลยจะได้มีแรง ¿Por qué lo cuido tanto? Basta. A Arnold le cantaría esa canción de la de Hash. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte. ตัวกูขอโทษนะเว้ย ช่วงเนี้ยโคตรยุ่งเลยว่ะ ทั้งเรียนซ้อมละครทำคอนเทนต์กับไอ้ดีมแถมยังต้องทำงานร้านพี่ทิ้งอีกไม่มีเวลาให้มึงเลยว่ะ ถ้ามึงเหนื่อยมากอะต้องลำบากกับกูก็ได้นะมึงมาหามึงอะไม่ได้เหนื่อยขึ้นเลยแฮปปี้ขึ้น Ay, deja de decir todas esas cosas, basta, mientras no sean nada. Eso no es muy green flag de tu parte, bebé. Y bueno, no es una green flag. Una yellow flag, diría yo. Creo que la única green flag es mi Tua. Y por el momento. Porque quién sabe si por alguna decepción pues termine sacando su lado cuestionable, al igual que mío en la primera temporada. นั่นแหละกูกินให้เราเอาถั่วงอกมาให้กูมึงก็เอากุ้งไปมึงไม่แจกเลยมึงกินยังไงสะดวก ¿Por qué tienes que ser tan bonita? ไม่แจกเลยมึงกินยังไงสะดวก Ay, son tan bellos. Hasta le pela el camarón. Tanto en el sentido literal como en el otro.พิเศษด้วยอร่อยมาก
กูป้อน Ya basta. Ya basta de estupideces. Ay, los adoro. Es que mi Joss Gawin me puede. lôngขึ้นแล้วกันดิ Uy. Uy. ¿Y ese gesto? Perdón, ya saben que cuando entra una llamada se pausa la grabación. Pero si vieron cómo lo miró ahí, ¿no? O sea, ¿qué fue eso? Ay, พี่มีอะไรหรือเปล่าเราชอบลมนะ uy. ขอบคุณนะ De tímido no tiene nada, mi chiquito, ¿eh? Bueno, también supongo que tiene, o sea, ha tomado. Y ya les dije que el alcohol, pues, nos quita un poquito la vergüenza. ในรถติดปะ Oh my god. พี่ไม่ใช่พี่ Yo dije que un poquito, pero no pensé que tanto, güey. Así que tan tímido que digamos no es, ¿eh? ในรถติดปะ ¿Qué tal si es una zorrita disfrazada de oveja? ไม่ใช่พี่เหรอ ¡Oh my god! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Siento la tensión. ¡Uy! Va a llegar Rafi. Siento que va a llegar Rafi. Ni siquiera me lo va a dejar comer, güey. Si no, ya nos habrían dado la escena, creo yo. Ay. กูซื้อมาสาสุดที่นี่มาให้หนูนะเอาไว้ชงแก้เครียดว่างไปซื้อด้วยเหรอคิดว่าถ่ายเป็นคอนเทนต์เอ๊ะมึงยังไม่หายกลัวกูอีกเหรอมันน่าโกรธไหมล่ะปล่อยให้คนอื่นรอแบบนั้นน่ะเออกูขอโทษแต่กูว่ามึงก็ไม่ควรทำแบบการกองเลย Mírenlo, mírenlo hablando todo suavecito. El rey de la manipulación. ก็ตายจริงๆเหรอวะเรากำลังจะสร้างกระแสคู่จิ้นมึงแฮปปี้อ่ะจัด Porque lo traducían como Jacobo. จริงๆ Así que ahora eres Jacobo bebé. จัด Y sí, güey, yo siento que todo esto se le va a venir encima y va a pesar bastante si algún día, pues la verdad sale a la luz, como ya sabemos que va a pasar. Mejor dicho, como ya sabemos, bueno, también, pero como ya sabemos que pasa en la vida real. จัดมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอวะว่าทำไมกูถึงทำเอาจริงๆกูไม่ได้ชอบหรอกแต่ใครจะไปคิดว่าการที่กูทำแบบเนี้ยมันจะทำให้กูเข้าใกล้ความฝันของการเป็นนักแสดงมากขึ้นกูสัญญากับมึงเลยนะเว้ยว่ากูจะไม่ให้มันมากระทบกับละครเวทีของมึงกูรู้ว่าละครเวทีเรื่องเนี้ยมันสำคัญกับมึงมากแค่ไหนแล้วกูเนี่ยเพื่อจะแสดงให้มันดีที่สุด No lo sé, bebé. ที่กูเป็นเลย Yo ya no confío en tu palabra después de la última promesa. Que ninguno de los dos cumplió la verdad. อย่าให้แทงต่อไปแล้วกันคืนนี้กูไลน์นี่ได้ไหมครับมึงจะได้ต้องโทษกูให้สะสม Ah, bueno. Desahógate en la cama, dice. Uy, ¡ah! ยิ่งผิดก็ยิ่งต้องโง่เนาะ
La pena mayor, dame, dice. Que el castigo sea fuerte. Ay. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Uy! ¡Oh my God! ¡Los gemidos! Gente, ¿quiénes son estos y qué hicieron con mi Hermix? Ay, señor bendito. Uy. ¡Ah! ¡Güey! ¿Vieron esa lengua? Ni siquiera sé la lengua de quién es. Porque literalmente está entre las dos bocas. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, la mano! ¡Uy, la mano! ¿Vieron esa agarradita de nachas? Y luego de espalda. ¡Ay, no! ¡No, no estoy pudiendo con los sonidos! Y la tremenda comida de boca que le está dando. Ya, ahora sí no lo paro. Perdón, perdón, perdón. ¡Ay, señor! ¡Uf! ¡Ay, no! Se están desatando. Se están volviendo salvajes. ¡Auxilio! Ellos no eran Mirmix. Pero no me disgusta la evolución. ¿Le está ayudando a coser? มึงนั่งให้กำลังใจกูเฉยๆไม่ได้ไม่ต้องทำหรอกกูอยากช่วยมึงอ่ะงานมึงจะได้เสร็จเร็วขึ้นไงกูว่าน่าจะเสร็จช้าลงมากกว่าอย่ามาแซวเว้ย ¡Ay! ¡Basta! ¡Dejen de ser tan novios! กูว่าน่าจะเสร็จช้าลงมากกว่าอย่ามาแซวเว้ย Ay, เออ voy a sufrir mucho, lo sé. ตั้งแต่กูเป็นเพื่อนมึงอะนะกูได้ทำอะไรสนุกๆเยอะเลยว่ะได้มาเย็บผ้าไปเดินเลือกผ้าที่เขารัดกินอาหารอินเดีย Otra vez mencionando la palabra amigo. มึงอยู่กับกูนะ เดี๋ยวได้ทำอะไรสนุกๆอีกเยอะเลยก็ดิกูอยู่กับมึงบ่อยจนเพื่อนกูแซวแล้วเนี่ยอาโนเอกการแสดงอุ้ย Uy, se pinchó. ไม่เป็นไรมึงนิดเดียวเดี๋ยวนะมึงกดไว้ Yo digo que se lo chupe su bebé. Ya que lo suelen resolver así en las series. Ah, มึงทำไม่เลยมึงกูทำเองยอมให้มึง como lo mira. มันจะได้เสร็จเร็วๆแล้วหนูกูนั่งให้กำลังใจมึงแทนแล้วกันมึงทำอะไรวะเนี่ย Pues al final resulta que sí demoró más. Cuéntales pues. Ah. มีความสุขแล้ว Ay, chiquito. Entiendo por qué, entiendo por qué. La única red flag que tiene Arnold es su indecisión. และตอน
นี้นะคะ Se quedaron durmiendo juntitos ละครเวที Está acompañado por el elenco de la ที่เรียกได้ว่า obra ฮิตติดลมบนเป็นกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้มากๆเลย แล้วเราอยู่กับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอต้อนรับน้องๆนักศึกษาค่ะจากการแสดงละครเวทีเรื่อง Romeo and Romeo ค่ะ สวัสดีค่ะ 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 Nunca había oído de una obra de teatro de universidad que se vuelva así de famosa ค่ะยืนยันจาก y viral. ตอนนี้เลยผลทัพกันมาทั้งทีมละครขนาดนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการแสดงเรื่องละครของน้องๆเนี่ยขอแอบแวะปิ้งก่อนได้ไหมอ่ะคือมันปิ้งจริงๆอ่ะทุกคนกับแฮชแท็กno พีค่ะ ตอนนี้และกระแสเนี่ยไม่แพ้กับละครเลยนะคะ มันจริงเนาะงั้นขอให้ทั้งสองคนคุยอะไรกับแฟนๆหน่อยดีกว่า ก็คือ Por cierto, ahora que enfocaron a Rafi, me acabo de acordar que no nos mostraron qué pasó con Rom y Pete. Sí lo hicieron, entonces, sí lo hicieron. Y no nos mostraron la escena, güey. Excuse me, qué falta de respeto es esa. ขอให้ทั้งสองคนคุยอะไรกับแฟนๆหน่อยดีกว่า ก็ขอแอบสปอยนิดนึงนะครับว่าในละครเวทีของพวกเรานะครับเคมีดีกว่านี้ครับ ถ้าใครอยากมาฟินนะครับ ก็อย่าลืมกดบัตรกันนะครับยังไงพวกเราสองคนรอเจออยู่นะครับ นี่เลยเฮ้ยคือที่เมื่อกี้ผมมาเองโดยที่รู้ตัวอยู่เพราะอะไร มันเหมือนคู่จิ้นมันไม่ใช่แค่คู่จิ้นเลยทุกคน เอางี้ที่เปิดไลฟ์นี้นะคะต้อนรับทุกคอมเมนต์ใครเห็นด้วยกับแฮชแท็กอาโนดีนพิมพ์มา เดี๋ยวพี่จะอ่าน Pete, ¿quieres ir al club? Mañana vamos a ver a Rom. ให้ฟังเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะสักอันก่อนสักอันแฮชแท็กอาโนดีมาแล้ว1แฮชแท็กอาโนดี Es una broma. เหมือนคู่ Aquí es. Ay, me está mezclando lo que dice la chica con los mensajes. Como esa noche en el coche debió ser muy bueno. เหมือน Uy. มากกว่าคู่จิ้นจิ้น Deja de จริง borrar que จริง tengo. จังไว้หนึ่ง Sí lo hicieron y no nos mostraron. ตอนอยู่กับพี่ดีมากกว่าเอาละพี่ก็คิดเป็นเหมือนกันนะสุดท้ายพี่พิธีกรควรไปหาหมอป่ะ No tienes derecho a estar enojado, ¿ok? นี่นะคะตอนนี้ไลฟ์เรากำลังจะแตะ ¿O será que no pasó al final? Porque no sé, por un lado, pues Rom está tan enamorado de Rafi que no sé si al final sí haya pasado. Creo que desde que estuvo con él no se ha metido con nadie más y cuando lo hizo, o sea, lo hizo entre comillas fue precisamente para darle como una lección a Rafi cuando llamó a la chica y así. ไม่เคยมีคนเข้าไปดูเยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะโอเคน่าสนใจมาก อยากเห็นพี่จีนกับพี่อาโนทำหัวใจด้วยกัน Ay, güey, de que fuera la gran cosa, por favor. Le ponía música de tensión cuando es un corazoncito con las manos. O sea... ผมว่าเรามาคุยเรื่องละครกันก่อนนะครับ Uy. Uy, lo incómodo que se sintió esa intervención. Ah, pero el señor sí sabía separar lo profesional de lo laboral y así, ¿verdad? ก็อยากให้ทุกคนกดบัตรมาดูพวกเรากันเยอะๆนะครับ ทุกคนทุ่มเทโดยไม่มีค่าตอบแทนอะไรเลย น้องๆทุกคนไม่มีใครได้ค่าตอบแทนเลยเหรอคะ ใช่ครับก็ทุกคน ¿Qué dijo? ก็ Oh my god. Se acaba de enterar que no pagan por esto. ทุกคนไม่มีใครได้ค่าตอบแทนเลยเหรอคะ ใช่ทุกคน Acaba de caer en cuenta. Y mi tú ha expuesto que no. A ver, tampoco es algo tan grave. Después de todo le va a pagar. Pero igual. Oh, ay, no sé. ¿Qué dijo? ทำไมคนอื่นไม่มีค่าซ้อมละครกับคนนี้มึงอธิบายมาเงินค่าซ้อมละครมึงมาจากไหน De su bolsillo. Oh my god. Según yo, pues no es tan grave. Digo, ahora sabe que desde antes le gustaba, entonces creo que puede entender por qué lo hizo. O sea, al menos yo lo entendería. ทำไมคนอื่นไม่มีค่าซ้อมละครกับคนนี้มึงใจเย็นก่อนนะเว้ยโอ้โหจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอ
Pues explícanos por qué es la gran cosa para ti. มึงอธิบายมา เงินค่าซ้อมละครมึงมาจากไหนคือมึงอย่าเกลียดกูนะเว้ย กูแค่หวังดีอ่ะ คือจริงๆ กูเป็นคนจ้างมึงเองอะทำแบบนี้ทำไมไว้ตัวฮะหรือว่ามึงเห็นว่ากูต้องทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองทำไม มึงสงสารกูเหรอ ไม่ใช่มึง ¿Por qué lo haría si sabe que no trabajas por necesidad? มึงไม่ต้องกังวลนะเว้ยกูไม่ได้บอกว่ามีใครอ่ะกูหมายถึงว่าถ้ามึงกลัวใครจะมองมึงไม่ดีอ่ะคือ Sí, luego que la gente มึงไม่ต้องกลัวนะเว้ยไอ้ตัวมึงรู้ตัวปะเนี่ยมึงพูดอะไรอยู่อ่ะฮะสิ่งที่มึงทำอยู่อ่ะมันเหมือนใช้เงินซื้อกูอยู่นะเว้ย What? What? Soy la única que siente como que ถ้ามึงกลัวใครจะมองมึง muy ไม่ดี exagerada su มึงไม่ต้องกลัวนะเว้ย reacción. Está teniendo la reacción que me hubiera imaginado si él hubiera sido el tipo de personaje que me imaginaba que iba a ser al comienzo. El típico estereotipo de chico pobre que tiene como complejo de inferioridad y que cuando su pareja quiere apoyarlo económicamente se siente como que ofendido y así, ya saben, lo hemos visto, bueno, yo lo he visto en varias novelas y así, y bueno, creo que en series también, pero él no es, o sea, no es pobre en primer lugar, o sea, tú sabes que él trabaja porque quiere hacerlo. มึงคือมึงไม่ได้อยากให้มึงรู้สึกแบบนั้นกูก็แค่ไม่อยากให้มึงลำบากอะมึงก็แค่อยากให้มึงไปจ็อบหนึ่งมึงทำงานมึงได้ตังค์แค่นั้นมึงก็จบปะวะมึงคิดว่ากูอยากได้เงินมึงมากเหรอวะกูคิดว่ามึงรู้จักกูดีมากพอนะเว้ยไว้ใจมึงมึงไม่คิดว่ามึงทำแบบนี้กับกูเลย Excuse me. No, 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 o sea, เป็นไรอะ lo siento, pero no, no. O sea, yo entiendo que de todos modos hay una mentira de por medio, ¿ok? Y eso de todos modos afecta un poco la confianza entre ambos y así. Pero, güey, literal, sus razones fueron buenas. Y como les digo, con la personalidad que tiene y con el contexto que ya nos han dado acerca de él, pues no se me hace el tipo de persona que tenga complejo de inferioridad. Entonces, no sé, sí me sorprendió mucho su reacción, la verdad. Y bueno, Tua tampoco le pudo llegar a decir que también era porque quería pasar tiempo con él, ¿verdad? Solo le dijo que lo quería ayudar financieramente. หมายถึงว่าถ้ามึงกลัวใครจะมอง ¿Vieron cómo hasta le temblaban los labios หมายถึงว่า del enojo? ถ้ามึงกลัวใครจะมองมึงไม่ดีอ่ะคือมึงไม่ต้องกลัวนะเว้ย Y a ver, supongo que igual es como si estuviera solo en el mundo, ¿verdad? O sea, no me lo imagino pidiéndole dinero a su madre, precisamente porque él no quiere ser una carga. Y más bien así es como no quiere que lo vean. Pero es que no sé de dónde nace tanto rechazo si cuando no eres lo que otra persona piensa que eres, no te debería afectar tanto así, a menos que tú realmente lo creas y por eso causa una reacción tan fuerte porque está tocando una herida que, o sea, hace que saques todo ese dolor. Por eso les digo que en mi cerebro nomás como que algo no encaja bien. คิดว่ามึงรู้มึงไม่คิดว่ามึงทำแบบนี้กับกูเลย A ver, lo de la confianza puede ser porque les digo, le mintió. Pero sus razones, güey. เป็นไรอ่ะเห็นดูอยู่ตั้งแต่ห้องละเปล่าไม่ได้เป็นไรแล้วจะไปไหนอ่ะให้ไปส่งปะไม่อ่ะกูไม่อยากขึ้นรถมึงพอดีว่าไม่อยากทับที่ใคร Ah, pero si quieres que él ocupe el lugar de otra persona หมายถึงพีทเหรอ cuando te rechazan. หรือว่ามึงมีคนอื่นอีกแต่ว่ามึงจะมีใครก็เรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวมึงไม่ต้องกลัวทับที่ใครหรอกคืนนั้นกูกับพีทไม่ได้มีอะไรกัน
Sabía. ที่เราไปถึงถ้ำเสือ Por algo no nos lo mostraron. Era prácticamente un cordero en el matadero. มึงจะบ่อยไปเหรอเสืองัวมึงไม่เชื่อหัวเนี่ยงั้นมึงลองฟังคลิปจากกล้องหน้ารถกูแล้วกัน Ay, encima le mostraba pruebas. Pero Rom. เราว่าอย่าละพิษ Así o más arrastrado. เขาไม่อยากแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเปิดเพลงต่อด้วยแป๊บเดียวเองโคตรพีเราว่าจะทำแบบนี้เลยเอาไปแล้ว Igual está en su derecho de rechazarlo. Solo que me refiero al hecho de que le esté mostrando la grabación. Para dejarle en claro las cosas. Porque se nota que le importa que tenga claras las cosas. Y después de todo está enamorado del chiquillo. อาจจะอยากมีประวัติแล้วไงพี่ Entonces, ¿por qué dijo que sí? มองดิอาจจะอยากมีประวัติได้คนหรอก Técnicamente no dijo que sí. O sí, los demás lo molestaron y él dijo, dejen de burlarse de mí. เอาแบบกูมั้งใครๆก็อยากเห็นปะ O quizás sí les dijo แต่ก็ดีเหมือนกันนะ eso a los demás. ได้เห็นมือถือกูด้วยอะไรใครหูมือไม่อยากใช้ของลูกเพื่อนอะ Compartir cosas. Lo consideras una cosa. ได้นะเมื่อกูอะอาหารคลีน Soy comida ได้ sana. ดี Listo por ๆ acá. ก็ดีนะ Ay, Dios mío. Bebé, pero ni un día creo que duraste con el plan que tenías al inicio. ถึงมึงอะไม่คลีนหรอกผ่านกระบวนการอะไรมาก็ไม่รู้หลายปีอะก็อร่อยดีปะถึงกำซ้ำหนักแล้วปั๊บถึงต้อง Ay, no, mi chiquito. No, yo quería que Rafi sufra un poco ไม่ más. ยอมไม่ยอมจริงเหรอไม่ได้แจ็คกูไม่ยอมไม่ยอมจริงเหรอเบรกไม่พอตั้งหัวที่ขนาดนั้นอะกูอยากให้คนโฟกัสที่ละครจริงหรือไงมึงจะให้กู Pero ¿quién era el que decía que los patrocinadores eran ก็ importantes? คืออุ้มแล้วก็แซ่บกว่าในละครเลย Ah, bueno. Ay, Tim sí sabe cómo hacerlo oír lo que quiere escuchar. เวลามึงเล่นน่ะมึงวิ่งจะไปที่ไหนบ้างหรือเปล่าไม่นะเพราะว่ามึงเก่งพอตัว การแสดงก็คือการแสดง เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงแล้วมึงถามทำไมกูแค่อยากรู้หรือมึงคิดว่ากูอินกับอาโน Uy. บางทีคนรู้สึกนะงั้นเรื่องชมกูแล้วเปล่าว่ากูเล่นดีมากเลยเนี่ยมึงก็เลยเชื่อขนาดเนี้ยไม่อะกูไม่ชมหรอกมึงเนี่ยนะเวลากูทำดีก็ไม่เคยชมอ่ะแต่เวลากูทำเที่ยก็ด่าจังก็กูยังมีหน้าด่าไปได้ ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a grabar? แจ็คที่ Me sigue dando risa que cambien su nombre a Jacobo. ที่กูเคยบอกมึงเนี่ย Jacobo y Dante, vamos a llamarlos กูอยาก así. จะเป็นคนที่ดีขึ้นอะเป็นเพราะมึงด้วยคนที่ Cuando dije que sería mejor persona fue เป็นเพราะมึงด้วย Supuestamente sigues con eso en pie กูชอบ chiquito. เวลาที่อยู่กับมึงที่สุดแล้วอะมึงไม่ต้องทำเพื่อกูหรอก Tienes que hacerlo por ทำเพื่อ ti. ตัวเองครับก็ถ้าเกิดกูดีขึ้นเนี่ยมึงก็จะได้แฟนที่ดีขึ้นเนี่ยเห็นปะกูกับมึงยังไม่ได้กลับมึงแต่งสักหน่อยจะให้กูดันกี่รอบกูก็จะย้ำให้บอกมึงจะยอมนั่นแหละเลิกพูดได้แล้ว Le encanta que sea así de insistente. เล่นนอนดูหนังต่อ
una sesión de fotos. มาห้าสี่สามสองแอคชั่น O es una audición. Quizá para el sponsor este que lo llamó, ¿verdad? No, el señor este que dijo que le podía conseguir un casting. ¿Cómo consigues que alguien deje de ser enfadado contigo? ChatGPT. Saldo aquí. Le devolvió lo que le pagó. ¿Y qué es eso? Ah, no, debe ser barato. Yo él está pagando en Bitcoin. Ay, Dios mío. นี่ผ่านวันคอนเสิร์ตจริงเนี่ยที่แบบนี้นะคุณก็จัดเป็นฮอลสิที่เป็นแบบนี้แหละคุณเป็นคอนเสิร์ตแบบออฟซีนเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันจะรู้สถานที่ก่อน36 ชั่วโมงแล้วก็มึงจะไม่รู้ด้วยว่าใครจะมาสุดท้ายปะล่ะแล้วมึงรู้จักงานแบบนี้ได้เหรอก็พี่รู้ว่าคนจัดงานอ่ะจะชอบดูคอนเสิร์ตก็เลยจัดคอนเสิร์ตเองแม่งเลยสุดโต่งปะล่ะแต่กูมึงน่าจะรู้จักนะนี่ไงพี่แซมพี่เล่ ¡Oh my god! ไงมึง Aparecieron nuevamente. เนาะถ้าเป็นงานใดเนี่ยไม่เจอพี่เลยนะแต่ว่าติดตามในโซเชียลอยู่พี่ช่วงนี้กูยุ่งอ่ะทำคอนเสิร์ตอะแล้วก็ทำคาเบียร์ด้วยดูดิเราซิดูดิสูตรเนี้ยกูกันมาจากประสบการณ์การกินเบียร์ให้ซึ่งกูเลยนะเว้ยเป็นไงบอกแบบ ¡Ay, qué hermosos! No me los esperaba otra vez. อร่อยพี่นี่อะไรหมดเลยอ่ะทำเองดิไม่ดิกูทำกับแฟนกูอ่ะโอ้โห Pasamos de que tuviera problemas de alcoholismo a ahora crear su marca de cerveza. Se elaboró a partir de todos mis años de experiencia bebiendo. Nomás esperemos que no recaiga. O sea, que lo venda pues normal, ¿no? Pero... ทำเองดิไม่ดิกูทำกับแฟนกูอ่ะโอ้โห lo irónico que es. พี่อวดเป็นแนวมึงพี่แล้วไงเนี่ยมึงกะพาแฟนเปิดตัวที่งานกูเหรอเฮ้ยใช่พี่เพื่อนกันไอ้นี่มันชอบปาร์ตี้อ่ะก็เลยพา Only friends. กูว่ามึงหาข้อให้จีบกันมากกว่ามั้ง Y ellos conocen bastante จริง bien พี่ ese tipo de excusas โอเค de los Only Friends. ตัวดีกว่าพี่ ¡Ay! Y tiene su nombre. Su marca se llama Rey. สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานนี้ครับ ผมมีความเชื่อนะครับว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมีเพลงให้เราฟังและเพลงนั้นเนี่ยจะทำให้เราคอนเนคกับผู้คนได้ครับ เหมือนวันนั้นที่ผมคอนเนคกับแฟนผมครับ เพลงจะทำหน้าที่นั้นอีกครั้งหนึงครับ ขอเสียงให้กับวง Something to You ครับ Oh. Something sweet. Es la banda. ¿Será que es la misma banda de ese día que fueron a un concierto juntos? No, lo siento, no me acuerdo el nombre. Y quizá es hasta la misma canción, ¿eh? Uy. Justo en la parte de mírame a los ojos.
Uy, y ese milagro que no lo está quitando. Está empezando a encontrar su felicidad. Ah, ay, qué lindo se ven juntos. อ้าวฮัลโหลบ้านหลังไหนอ่ะบ้านหลังนี้มึงดีกูขอสักบ้านหลังไหนอ่ะ ¿Qué tienda de campaña te บ้าน compraste? หลังนี้นะมึง Creo que este. ดีกูขอสลับกับมึงได้ปะ Tengo que ver อยากคุย contigo. เรื่องบทกับแจ็คอะอีกอย่างตอน Ay, güey, no, es que en serio no es para tanto. Sobre todo con alguien como tú, que es un amor. O sea, ¿cuándo has sido así de mierda con él? A lo máximo puedo llegar a entender que haya causado una molestia ligera, por lo tanto que le dure el enojo, no sé, un día. Pero al parecer va a seguir con บ้านหลังไหน esto. อะบ้านหลังนี้นะมึงดีกูขอสลับกับมึงได้ปะกูอยากคุยเรื่องบทกับแจ็คอะอีกอย่างตอนนี้กูก็ไม่แน่ใจแล้วด้วยว่ายังอยากเล่นอยู่หรือเปล่ากูเห็นไงมึงไม่ถอดใจเรื่องใจเหรอไม่ใช่ไงดูดีไม่แสดงออกบอกก็ได้แล้วหรอกสมมติมึงไม่ต้องเสียเรื่องกูหรอกยังไงเลยกันปะบอกไหมก็เนี่ยเรื่องอย่างนี้วันนี้กับมึงบ้างแหละโปรวีโอกูเรื่องแข่งแข่งแบบนี้เว้ย Uy, ของฉันลูกเลยวิทย์จะเอาไปทำคอนเทนต์ละ ay no. Ay, güey. Ay, güey. Creo que ya sé por dónde va a ir esto. Claro, como ahora Arnold está enojadísimo el hombre, pues ya no va a sentir tanta culpa o tanto peso si es que llega a pasar algo con Dean, ¿verdad? Porque pues claro, como tú hizo algo mal que lo lastimó mucho, pues él va a ir y... Pues saben que espero que mi Tua se las cobre y lo haga sufrir tanto como Arnold lo va a hacer sufrir y lo está haciendo sufrir, ¿ok? A este punto yo pido que mi Tua también tenga su momento Mew, ¿me entiendes? Su creación, con su nacimiento como villano. O sea, no tanto así, porque tampoco considero a Mew un villano, pero me entienden, ese cambio de actitud, ese switch que me ponga a todos los que me lo lastimaron en su lugar. Y bueno chicos, este fue el episodio 6 de Only Friends. Finalmente llegó el drama a la historia entre Arnold y Tua, aunque en mi opinión lo sentí un poquito forzado. O sea, quizás si es que me hubieran dado antes señales de que Arnold tiene complejo de inferioridad, porque les digo que es la típica reacción de alguien con complejo de inferioridad. Por ejemplo, me lo esperaría de alguien como el tío Jim en Moonlight Chicken, y eso tampoco quiere decir que me guste su reacción, pero al menos como que tiene una explicación, ¿no? Y les digo que, ok, máximo lo pasaba si es que era una reacción momentánea o algo así, pero el muchacho va a seguir, güey, va a seguir con el enojo, va a seguir tratándolo mal como si no existiera, como si lo hubiera traicionado de la peor manera del mundo cuando... O sea, si bien sí le mintió y si bien puede haber algún sentimiento de haber roto la confianza y así, no era para tanto, güey, no es para tanto, sobre todo cuando las intenciones jamás fueron lastimarlo. Creo que con esta situación sale a relucir lo orgulloso que es Arnold, porque cuando te enojas con una situación como esa es porque tienes el orgullo herido. Luego, por otro lado, estos dos, Raffi y Rom. Rom, güey, lo fiel que le es a la persona que ama a pesar de que aún no esté con él. O sea, a pesar de que lo use, a pesar de que solo lo busque cuando tiene el corazón roto, le sigue dando su lugar, güey. Y por un lado me encanta, pero por otro lado, pues... Quería que Raffi sufra un poco más, la verdad. O sea, el hombre ni siquiera merecía ninguna explicación de lo que Rom hacía o dejaba de hacer, pero aún así le mostró la grabación de que no había pasado nada con Pete y así. Definitivamente siento que estos dos son el San Rey de esta temporada, y bueno, también por algo nos pusieron la escena en la que justo aparecen ellos, ¿verdad? O sea, más claro no puede estar. Ahora, por otro lado, pues también supongo que Raffi precisamente necesita aprender cómo es cuando alguien lo ama realmente para empezar a voltear sus ojitos
hacia la persona que de verdad lo ama, por lo tanto quizá era necesario que vea su fidelidad, pero aún así, según lo que vimos en los adelantos, pues ni aún así lo va a aprender a valorar, güey. O sea, sí se nota que ya hay como que cierto brillito en los ojos cuando lo mira y así, pero les digo, para él Jack es como el caramelo que un niño no pudo obtener. Ahora, fuera de todo eso, la verdad yo sí me quedé con las ganas de ver ahí una escena entre Pete y Rob, o sea, porque me estaba construyendo la tensión, güey. Siento que en este episodio no vamos a tener tanto cruising, o sea, no van a cruzar tanto las parejas, ni siquiera a Boston le dieron la oportunidad cuando apareció, y de hecho en este episodio no lo hemos visto, a menos como que se lo estén guardando para el final, porque recordemos que hay la posibilidad de que algo llegue a pasar ahí entre Dean y Arnold, y quizá esa es como que la bomba que explota para que todos se empiece a hacer un desastre, ¿me entienden? Respecto a Jack y Dean, pues al parecer sigue en pie lo de la promesa esta de ser mejores personas y así, aunque no parecía mucho que se estuviera siguiendo ese camino el episodio pasado, pero es que los dos son como que siento que se merecen, o sea, igualitos de tóxicos y posesivos el uno con el otro. Como Dean bien dice, como que es el único que puede seguirle el ritmo a Jack. Lo conoce perfectamente, sabe cómo manejarlo, sabe cómo domarlo, cómo manipularlo. A ver, Dean, como les digo, al parecer sí logró su objetivo al subir el número de seguidores, entonces ahora él sigue siendo el protagonista y ahora incluso también se le están abriendo las puertas para una serie y así, lo cual a la vez también está haciendo que descuide un poco pues la obra con la cual también tiene un compromiso. Sí fue bastante desconsiderado de su parte hacerlos esperar como 2 horas, aunque supongo que tampoco fue completamente solo su responsabilidad, sino también el de la organización, porque les digo que ellos también deberían calcular bien el tiempo que van a tomar para hacer toda la sesión, cosa que él puede informar pues con previo aviso a las personas que va a hacer esperar para que coordinen otro horario y así, pero se nota que los sponsors estos también como que se sienten los dueños de la situación, o sea, saben el poder que tienen, por lo tanto hacen lo que se les da la gana. Y supongo que lastimosamente en la vida real también uno tiene, o sea, si quiere realmente resaltar, tiene que acoplarse o adaptarse a ese tipo de trato. Pero bueno, volviendo al tema, con la obra al parecer va todo bien. Incluso hasta entrevistas ya tienen, claramente la gente está bastante a la expectativa de la nueva parejita viral y así. Les digo que probablemente más adelante también llegue a ser un problema para cuando ellos ya no quieran seguir con esto, o si en algún momento sacan alguna foto de Jack y Dean o algo así. Sabemos las diferentes reacciones que esto puede generar. Hay gente que se lo va a tomar a pecho todo el fanservice que han hecho durante todo este tiempo y se creen que la pareja es real, aunque en este caso creo que es uno de esos casos obvios en los que se nota que es fanservice, porque después de todo tienen una obra de teatro, entonces la tienen que promocionar. Entonces con eso en mente se supone que todos los fans deberían como que mantener la posibilidad abierta de que efectivamente todo sea fanservice. No es malo ilusionarse y shippear y así, pero siempre con un pie sobre la tierra, ¿me entienden? Claro que sabemos que en la vida real no es así. Yo siempre me he preguntado si la gente que realmente se cree las relaciones son como que nuevas en la industria quizá, y por eso se lo toman tan a pecho todo. Y no me refiero a las personas que se ilusionan responsablemente y bromean, sino a las que realmente se quejan cuando luego alguno de los actores quizá sale que tiene otra pareja y luego te salen con el discurso de que se sienten engañadas y así. A ese tipo de personas me refiero. Entonces siento que de esas no va a faltar si es que llega a pasar lo que creo que va a pasar en un futuro. Por otro lado, hemos visto
visto como Jack no anda soportando mucho la situación, ni siquiera en la obra, güey, cuando se supone que pues es la obra, están actuando, pero claro, como ya está el antecedente de que también están haciendo fanservice, pues supongo que los celos son aún más fuertes y hasta le enseñó a cómo chaparse y así, según él estaba mal, que no había química y no sé qué. Pero sabemos que solo era una excusa. Luego Jack y Dean tienen una conversación y Dean le dice que todo es solo fanservice y luego hasta le roba un beso cuando supuestamente no están juntos. Como que Dean también quiere que lo forma, o sea, lo está empujando de a poquitos a que finalmente sea su novio de nuevo. Por lo tanto, mientras no lo sean, él va a hacer lo que se le pegue la regalada gana. O sea, no tanto así, porque sabemos que esto nada más lo está haciendo por los seguidores, pero sabemos que le encanta poner a Jack celoso. Le encanta que se ponga posesivo con él, que lo reclame, que marque territorio. Hasta tuvieron una noche de pasión ahí, toda la cosa en las escaleras. Amé, fue una escena muy intensa, especialmente para mi mix, que como les digo, pues no estoy muy acostumbrada a verlos así y yo me dan como 1000 infartos. O sea, tuvimos arrinconada contra la pared, tuvimos lengua, tuvimos manoseo y tuvimos gemidos. ¿Cuándo me habían dado el art mix todo eso en un combo en alguna escena? O sea, bueno, creo que la podría poner al mismo nivel que la escena en sí del primer episodio. Pero bueno, gente, nada, ya veremos cómo avanza todo este lío. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.